Alright, so video ni aku akan explain the exact build untuk Hawkeye. Macam mana build paling efektif untuk Hawkeye. Alright, so kita start. Ramai player macam argue untuk first item Hawkeye. Okay, tapi bagi aku first item Hawkeye yang paling best Silent Hunter. Sebab dia provide critical and attack speed. Okay, aku explain pasal critical. Untuk hero yang rely betul-betul dekat dia punya basic attack, contoh hero adalah Angel ataupun Hawkeye ataupun Rocket Raccoon. Sebab hero ni skill diorang macam tak ada impact sangat dekat game, but diorang punya hit tu memang gila-gila lah. Okay, so that's why kenapa kita perlukan critical. Okay, ada setengah player berpendapat diorang nak buat first item lifesteal. Alright, so kenapa lifesteal ni tak boleh aku tak recommend untuk go first item. Satu, sebab kalau kita baca dekat lifesteal ni, dia kata absorb HP is convert into shield that can get up to 100 plus 40 darab level. Okay, kalau kita buat item ni as a first item, which kita dapat item ni around 5 minit game, time tu level kita dalam level 6, which macam level still rendah. Jadi nak dapatkan shield daripada dia macam tak berbaloi. And kalau kita fikir pasal dari segi output damage, item ni tak provide critical. Dia just provide 110 raw damage. Alright, while item ni, yes, dia provide critical and tak provide raw damage. Tapi kalau kita tengok dia punya effect, every 6 second your basic attack will deal 100 plus 10 darab level energy damage. And setiap kali kita attack, dia punya cooldown reduce by 2 second. Maksudnya tiap kali 3 attack, kita boleh prockan benda ni, energy damage ni akan keluar. So basically aku boleh assume energy damage yang dia keluar ni sama dengan dua blade punya damage, which is 110, but ni dalam physical attack, ini dalam energy attack. Tapi doesn't matter pun, dia depends dekat enemy punya resistance. But untuk early game, enemy punya resistance masih, contoh kalau tanker nak beli item, dia tak siap lagi, right? Dia tak siap lagi, ataupun selalunya orang akan go for armor as a first defense item. Right, macam kita main Hulk ke apa, first item mesti kita akan buat glorious armor, ataupun kita pakai Ting, ataupun kita pakai Nemo. Jarang orang buat magic resistant as a first item. So orang akan buat magic resistant like item kedua atau item ke second untuk tanker lah. Which aku rasa kenapa Silent Hunter ni dia efektif gila early game, sebab kita boleh rasa daripada 100 damage energy ni yang dia provide untuk setiap 3 basic attack. Alright, beside that, dia also provide critical rate untuk kita punya physical attack, which yang lifesteal tak ada. So just kelemahan Silent Hunter ni adalah lifesteal. Tapi kalau nak bandingkan Silent Hunter dengan lifesteal, dia like ada 3 benefit, which is dia ada energy damage yang memang kuat untuk early game, dia ada attack speed and ada critical. So memang absolute win untuk Silent Hunter. Alright, second item yang orang selalu buat is Double Dagger. Okay, Double Dagger ni simply orang buat sebab nak dia punya passive lah, of course. Passive dia tolak armor. Okay, Double Dagger ni actually dia bagus untuk physical jailer yang tak rely dekat basic attack. Kenapa? Sebab hero yang rely kat basic attack, dia lebih memerlukan critical untuk amplify setiap dia punya attack. Kita tengok Hawkeye punya second skill, dia provide attack speed and dia ada additional damage based on target max HP. Maksudnya lagi banyak kita dapat attack during duration kita punya second skill ni, lagi banyak damage yang dia akan dapat hasilkan. Okay, kenapa Double Dagger ni tak bagus untuk Hawkeye? Dia bagus, but
as a first item is very very bad. Satu sebab armor reduction dia scale dengan level. So untuk buat early game, untuk hitter macam Hawkeye, sebab Hawkeye ni dia pure hitter, so macam sangat bad. But actually jarang lah orang buat double dagger dekat Hawkeye. Selalu orang buat double dagger ni dekat hero yang pakai skill, sebab dia amplify semua skill untuk reduce armor punya, enemy punya armor. Okay, double dagger tak provide attack speed, dia tak provide critical, dia just provide cooldown reduction. Cooldown reduction ni aku tanya lah, okay, penting ke untuk Hawkeye? Bagi aku tak penting, sebab Hawkeye ni dia bukan spammer tau, bukan skill spammer. Kau just skill kau, contoh max level first skill pun macam tak rasa apa sangat. Even dalam fight pun kadang-kadang kita on second and kita just attack. Kita tak pakai first kan, right? Kita tak pakai first kan. And bila kita pakai ulti pun, kita just betul-betul at the right moment untuk dodge enemy punya skill ataupun untuk kita run, sebab dia provide immunity kan. Alright, so aku boleh cakap kat sini, doesn't matter kalau kau ada max cooldown reduction pun, kau only boleh pakai ulti kau sekali je dalam satu war. So cooldown reduction tak perlu untuk Hawkeye, tak, not necessary. Alright, so itu dah memang useless stats untuk cooldown reduction. Movement speed ni bagi aku untuk Hawkeye macam tak perlu sangat, sebab dia bukan roamer. Dia bukan nak roaming satu map. Kerja dia adalah duduk bottom lane, farm dapat item, and then cari jungle, kill jungle untuk dapat extra money, ataupun kita roaming mid dapat extra gold kan, right? So double dagger jangan. Okay, silent hunter. Alright, so apa lagi item yang player selalu go first? Item yang player selalu go first, Valkyrie bow. Okay, Valkyrie bow dia ada provide very little life steal, which aku rasa untuk early game 10% attack HP life steal ni sangat tak rasa langsung. Sangat tak rasa. So kita boleh ignore benda tu. But yang paling penting dekat item Valkyrie bow ni adalah dia punya passive. Basic attack deal an extra 8% target current HP. Okay, bila ada skill yang based on target max HP ataupun current HP, maksudnya dia based on enemy punya HP. Okay, maksudnya lagi tinggi enemy punya HP, lagi sakit, lagi benefit item ni. So apa kita boleh relate kan, kenapa item ni tak bagus untuk first game, untuk early game, untuk first item kan? Sebab masa early phase, HP enemy masih very few, very little. Item ni impact dia sangat besar bila kau dapatkan light dalam item ketiga atau keempat, right? Sebab kita boleh abuse daripada dia punya passive ni. Sebab time tu enemy pun dah tanker kan, like dalam mid game atau late game, enemy punya HP macam banyak gila kan. So time tu Valkyrie bow sangat terasa. Okay, yes, Valkyrie bow ada attack speed, bagus. Item ni sangat bagus, sangat suit dekat Hawkeye. Tapi item order nak beli tu, jangan go item ni first item. Serious. Kalau one on one Hawkeye yang ada Valkyrie bow dengan Silent Hunter, obviously Hawkeye yang ada Silent Hunter akan menang. And bila once Hawkeye ada Silent Hunter, dia can go aggressively, can attempt untuk kill. Alright. Okay, so aku itu je item yang orang selalu go. Item yang orang selalu go lagi apa Stormbreaker lah. Stormbreaker orang selalu go kak. Okay, aku boleh cakap item ni adalah item paling useless untuk early game. Sebab sama, konsep dia sama. Sebab dia reduce percent armor enemy. Waktu enemy punya armor sikit, macam like kau nak reduce berapa persen sebab enemy punya armor sikit. Kalau enemy punya armor dalam 4,000 ke macam tu, baru rasa gila lah item yang based on percentage ni kan. Okay, so item ni provide very few 70 physical attack. Okay, Silent Hunter, yes, dia tak provide physical attack, but dia provide critical. Critical tu bila proc, dia lagi tinggi dari kita, physical attack yang kita deal lagi tinggi daripada kita punya current damage. Okay, contoh tengok, aku beli. Okay, beli, and then kita attack.
Nampak? 200. Setiap kali keluar 262. Nampak? Kalau ketika 262. Yes, memang dia tak selalu keluar. Betul, dia tak selalu keluar. But once dia keluar, damage dia adalah double. Double daripada semua. Bukan double, triple. This one is 70 physical attack. But bila kita beli critical tu keluar, damage dia 260. Which double, triple. Daripada item Stormbreaker, daripada Double Dagger. Memang dia tak selalu keluar. But sebab Hawkeye ada attack speed yang tinggi, sebab attack speed provide daripada Silent Hunter, and second skill dia provide attack speed, so chance untuk keluar critical tu sangat tinggi. So kita boleh like frequently keluar critical dekat Hawkeye. Right, setuju kan? Itu like basic concept untuk item build. Critical dia suit best dengan attack speed, dia scale best dengan attack speed. Lagi tinggi attack speed, lagi tinggi critical. Okay, so itu first item untuk Hawkeye. Jadi ideally nak main marksman ni, key untuk kita tahu bila kita nak habis farm. So bila kita nak habis farm, kita kena tahu advantages hero kita. Setengah marksman dia very excellent untuk early game, setengah marksman dia very excellent untuk late game. Contoh macam Hawkeye dengan Raccoon sangat excellent untuk late game. But bila kita go to Silent Hunter, kita boleh start aggressive macam aku cakap. Okay, lagi satu benefit untuk Silent Hunter, dia adalah murah kalau nak dibandingkan dengan item lain. Macam Silent Hunter 1865, dia sebagai ribu 2135. This one 2000, Stormbreaker 2000, and Left Tail 1925. This one 2100. Okay, Silent Hunter paling murah dan paling beneficial. Maksudnya kalau kita run Silent Hunter, kita boleh dapat awal. Lagi awal kita dapat, contoh item kita dah siap, enemy belum siap. Of course lah dalam fight kita menang kan. So bila early fight kita menang, sebab early fight ni yang menentukan kita punya mid game dengan late game. Bila kita pegang early fight, mid game kita jadi lebih senang. Okay, so itu first item untuk Hawkeye, which is Silent Hunter. Ideally nak dapat item ni selalunya kalau korang dapat 1 kill atau 2 kill kat bot lane. Kalau farm korang sentiasa dapat last hit. Ini lagi satu kalau main marksman, pentingkan last hit. Jangan just ambil EXP, sebab last hit kau akan dapat lebih 10 duit. 10 tu memang nampak sikit, but kalau kau dah bunuh 10 creep, dia sama dengan 100 kan. Okay, so this one penting. Selalunya orang akan paling bagus dapat 3 minit atau 4 minit. Rush item ni dulu, serious item ni dulu. Okay, let's say if korang mati, bila mati kita respon kat base, nak balik, dari base nak pergi ke lane tu macam slow gila kan. So aku selalu run normal boots. Just beli normal boots untuk jimatkan masa. Serius, kadang-kadang daripada kita base, daripada nak base nak ke lane, kita dah miss banyak gila creep. Sebab kita jalan lembab gila kan, sebab kita mati awal-awal kena gang. So beli boots ni untuk cepatkan perjalanan, nak cover kita punya farm balik. So item ni. And then obviously item this one, attack speed. Sebab rule aku cakap tadi, lagi tinggi attack speed, lagi tinggi critical. Okay, so third item. Okay, macam setengah player dia macam argue yang kenapa tak boots dulu kan, kenapa tak beli boot dulu. Boot kan murah, boot lagi murah, and dia tambah movement speed kan. Okay, ni aku cakap okay, contoh kalau korang siap boots dulu, korang dah siap boots like okay, aku jual jap item. Okay, wait, boots. Kita siap boots. Okay, kita dah buat boots. Enemy dalam masa yang sama, enemy yang kita face, dia rush satu core item terus. Okay, by time enemy dah siap satu core item kita mungkin like this, which is dua item ni adalah komponen untuk Silent Hunter. Sebab kita lepas boot, kita nak boot Silent Hunter kan. Okay, dalam posisi macam ni, aku cakap yang memang enemy tu akan menang trade kill, sebab dia dapat attack speed dengan critical daripada Silent Hunter. While kau ada apa je? Kau ada attack speed and a very few stats daripada komponen ni. Yes, memang ada benefit, tapi rendah. Dia tak full maximum potential macam Silent Hunter. Plus Silent Hunter punya passive. Ingat Silent Hunter punya passive 100 damage energy untuk early game. Pedih babe, serius, rasa dia memang
memang rasa lah. Okay, so bila enemy tu build satu core item, kita ada item macam ni, and bila yearly war happen, memang kita akan kalah. Kita disadvantages. Okay, boleh kalau nak buat boot dulu, nak buat boot dulu and then buat silent hunter, boleh. Tapi dengan satu syarat, communicate dengan team, cakap jangan fight ataupun jangan join fight. Sebab bila kau fight, kau akan mati. Itu kalau kau matilah. But kalau kau manage to dapat kill, and it's a win for you. Okay, so memang menang untuk kau. Okay, so ini aku just explain cara kita main untuk most of the game, which passive farming mula-mula dulu. Nah, and then bila jungler dah level 4, jungler akan datang roaming kan. Time tu fight happen. So sebab tu aku cakap kita kena dapatkan silent hunter ni around 4 minit atau 3 minit. Sebab by that time jungler dah level 5, level 6 tau. Sebab jungler kan dia solo EXP je. EXP diorang lagi cepat. Lepas tu diorang rotate satu map kan. So level diorang lagi tinggi daripada marksman. Marksman pula dia share EXP dengan support kan. Sebab tu dia slow. Alright, sebab tu kita kena ada silent hunter. And second item kita buat boots. Alright, boots. For third item, okay, third item ni the best lah, situational. Kalau game tu macam susah and kau perlukan sustain, okay, go on left tail. But tahu satu disadvantage untuk left tail, kau punya damage rendah tau. Alright, damage rendah untuk dibandingkan dengan item yang aku selalu go, which is Twilight Blade. Okay, Hawkeye kan, Hawkeye bila ada silent hunter, bila ada boots attack speed, tambah dengan dia punya second skill, dia punya attack speed memang dah decent gila. Memang dah tinggi daripada average marksman untuk early game. Memang sedap. So why not kita go for the huge raw physical attack and more critical, right? So this item will be the best third item, I think. But kalau game tu susah, just go on left tail. It's okay. But left tail ni just macam beritahu dia provide damage rendah daripada Twilight Blade kan. So pandai-pandai lah manage game. Like communicate dengan team, cakap jangan fight dulu ke apa kan. Alright. Tapi selalu game kalau betul-betul susah and aku perlukan left tail, aku akan buat komponen untuk item left tail ni, which is bone knife. This one, bone knife ni, dia provide 10% attack speed left tail. Like boleh lah untuk bantu kau farm sikit kan. Murah je, harga dia 500 je. Selalu aku buat item ni dulu. And then lepas aku buat item ni, aku akan go Twilight Blade. Yang this one, yang critical paling damage, item damage paling tinggi kat game ni. Alright, so itu like game plan tau. Kau kena pandai rancang, pandai organize item based on different situation. That's how you be a good player and a better player. And kita always analyse kita punya gameplay. Tak setiap game item order kita sama. Kita based on situation, right? But aku boleh cakap yang most of the game aku akan go silent hunter. Alright, so third item Twilight Blade, and then kita go left tail. But contoh kalau game tu dah very sure sangat dah very menang, kau boleh lah go item damage lain. Tak kisah. Like this one, Gunir sangat penting lah. Gunir sebab dia ada armor penetration kan. So very very penting. But aku selalu go item ni last. Before that aku go Valkyrie Bow. Yes, this item is very perfect untuk Hawkeye atau Raccoon. Sebab attack speed and damage, and lagi satu passive dia. Tapi aku tak perlu, kau nak explain lagi kenapa aku letak item ni as item ke-5. And dia also provide a very little HP. Campur dengan ini, memang HP agak left tail tu agak okay, cun. So untuk last item wajib ni, untuk anti-tank, untuk late game armor lah, late game armor penetration. Okay, so maybe ada antara korang yang tak tahu armor penetration ni apa. Armor penetration ni adalah percentage untuk kita ignore armor enemy. Right. Like Hulk ada 100 armor contoh. And then kita ada Gungnir ni. Bila kita attack Hulk, kita akan ignore 25% armor dia. So if dia ada 100 HP, 100 armor dia akan jadi 75. Sebab lagi 25 kita ignore. Okay, that's what armor penetration do. Kenapa item ni last?
So basic percentage yang aku explain tadi, dia based on percentage. So means late game lagi tinggi stats enemy tu, lagi tinggi effectiveness untuk item-item macam ni. So this is a perfect example of Hawkeye punya build. Okay, so ideally kadang-kadang bila kita face game susah kan, game tu macam payah gila lah. Like diorang punya assassin very good job kan, pandai gila main, ataupun match diorang masalah. Okay, ini ideal aku untuk tukar item. Okay, so lifesteal ni kadang-kadang aku rasa macam tak perlu sangat. Dia memang item ni macam tak ada benefit lain selain daripada provide very huge lifesteal. Okay, so yelah, Valkyrie Bow pun provide lifesteal kan, but 10% je. This one 25%, like 2 kali ganda daripada Valkyrie Bow. But untuk late game, rasalah time tu damage kita dah tinggi kan. So even sikit percentage, but still rasalah lifesteal tu. But still kita tak boleh nak harap sangat. Tapi bila kita tengok dia punya passive ni, late game Valkyrie Bow memang pedih. So aku selalu substitute item ni aku selalu tukar. Contoh, okay, untuk situation kita lawan assassin yang sangat heavy macam Black Widow ataupun Quicksilver kan, right? So time tu kita kena be very very smart lah, especially bila Hawkeye kan ulti dia immune kan. So kena tahu right time kita nak pakai ulti. Ulti bukan for kill. Ulti Hawkeye late game sangat-sangat like zero damage, like nothing, tak ada damage. Memang bukan untuk guna untuk KS ke apa. Memang kita pakai tu untuk kita dodge skill ataupun nak provide temporary immunity. So aku akan selalu jual lifesteal untuk tukar item defense ikut situation. Twilight Starlight armor bagus kalau kau nak rely dekat armor sikit, ataupun nak rely on heavy armor, kita go Vibranium suit ataupun Captain America shield, mana-mana yang bagus. Alright, tapi jangan Maging Jot jangan Maging Jot, sebab item ni tak bagus langsung untuk Hawkeye. Dia tak provide sustain resist, dia only provide HP. So Deadly Phantom untuk kita lawan magical damage dealer macam Iron Man yang late game memang sakit, dia memang macam haram. Ataupun Cloud of Levitation. Okay, Cloud of Levitation ni dia punya skill untuk block satu spell. Kalau macam kita lawan dengan apa contoh yang bagus? Captain America like lawan Captain ni pandai gila lock marksman kan. So kita go item ni. Alright, but kalau kita ada masalah lawan magic, lawan energy damage, but tak adalah serius sangat masalah tu, tapi still lah kita macam like susah gila lah nak lawan dia bila kita terperangkap dekat skill dia. Contoh macam Magneto kan. Magneto punya tu ulti boleh sedut kita kan, ataupun Iceman punya continuous freezing. Aku akan selalu go this one, Heimdall Sword. The sword is actually a good item because dia provide energy resist and 110 physical attack. Also bila kau dah receive banyak energy damage and HP kau low than 20%, dia akan bagi kau shield untuk block energy damage. Shield tu agak tinggi, aku boleh cakap agak tinggi. Alright, so itu adalah situational item. But also kalau lawan tanker yang kau gila-gila dia punya keras tu, boleh go this one, Stormbreaker. Macam aku cakap awal-awal tadi, macam aku explain waktu awal video, dia based on percentage. Late game lagi rasa kan dia punya percentage tu. Okay, kita go Stormbreaker untuk late game, untuk lebih banyak armor enemy kita reduce. Also kalau kita nak HP while kita nak sikit damage, kita boleh go Immortal Glyph. Bila HP kita drop, kita dapat shield yang negate incoming attack lepas tu. Also dia provide 1000 HP. Memang kau kena smart lah dalam item build ni. Dia different variation of item build based on different situation. Okay, alright, so back to our basic build. Okay, kadang-kadang very late game kita tak perlu item ni, sebab boot just provide movement speed. Tu yang kita ingat. Contoh kalau kau ada boots, enemy ada satu set item yang sama, but boots dia dijual and then dia beli item lain, tak kisah whatever item, but can benefit dekat dia. Like kita beli God Slayer kan,
Of course lah dia akan menang sebab item ni dah tambah 7% movement speed. Dia tambah movement speed memang tak sama macam boot, but ya, tambah sikit movement speed, bantu untuk dia punya movement speed. And dia tambah 130 physical attack. Of course enemy akan menang. So untuk very late game, very late game, which item kau dah full and duit kau beratus-ratus ribu, okay, boleh tukar apa-apa item yang based on the best situation. Macam yang aku explain tadi, boleh pakai Starlight ataupun ni ataupun this one. Alright, depends on game. Ataupun ni Heimdall Sword, God Slayer nak more damage, ni pun boleh juga. And then this. Alright, so based on your best thinking, fikir and analyse enemy punya composition, apa biggest threat dekat kau punya game. Contoh assassin ke, ataupun dia orang punya mid laner ke, energy dealer ke. So just go the best for the best item. But aku selalu go God Slayer sebab dia tambah 7% movement speed. Sebab bila aku jual boots, dia jalan lambat gila, so kita nak perlukan sedikit movement speed, right? So boleh buat God Slayer, boleh buat ni. Night Sword jangan buat lah. Night Sword ni untuk hero spammer lah. Hawkeye is not spammer. Skill dia bukan untuk spam. First skill je lah untuk spam. Tapi first skill kau buat apa je, macam tak buat apa-apa kan. Late game first skill tu macam geli-geli je. So never mind. Boleh buat ni. Selalu go ni lah, Stormbreaker lah paling bagus. Sebab Stormbreaker dia provide 900 HP, sikit physical attack, and dia punya armor reduction tu yang penting. Alright, so that's for the Hawkeye item build. Okay, so kalau korang ada tak faham lagi apa, boleh Roger, boleh komen. Okay, so on the next video aku akan tutorial the best way untuk main marksman, the most efficient way, macam mana kita nak lajukan kita punya farm bila kita nak nak join war, bila kita nak stay farm, ataupun yelah kita kena pandai baca map, like everything. Okay, aku akan bagi further guide on the next video. Alright, so tu je from aku. Thank you.